halo, jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam pembelajaran bahasa Jerman online untuk level pemula 2 atau A2. Nah, kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari tata bahasa, yaitu tentang relative Satz. Relative Satz itu pada dasarnya adalah dua kalimat yang dijadikan satu dan dihubungkan oleh sebuah kata hubung. Oke, kita akan membahas relative Satz sebagai subjek atau als subjek. Langsung saja kita ke contoh pertama. Kita memiliki dua kalimat, der Mann spricht kein Deutsch. Lelaki itu tidak berbicara bahasa Jerman. Dan kalimat keduanya, der Mann trägt einen grauen Mantel. Lelaki itu memakai sebuah mantel berwarna kelabu. Ya, bagaimana kita menjadikan dua kalimat ini menjadi satu kalimat? Caranya kita menggunakan kata hubung ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata yang ya. Lelaki yang mengenakan mantel berwarna kelabu itu tidak berbicara bahasa Jerman. Demikianlah dalam bahasa Indonesia ya. Bagaimana dengan bahasa Jermannya? Oke, kita mulai dengan der Mann ya. Kemudian koma der. Nah, der ini berarti yang dan ini mengacu kepada lelaki. Nah, lelaki itu artikelnya der ya, der Mann. Maka kita menggunakan der ya. Der Mann, der einen grauen Mantel trägt. Nah, verb ditaruh di bagian paling belakang dari klausa. Kemudian kita taruh koma. Spricht kein Deutsch. Der Mann, der einen grauen Mantel trägt, spricht kein Deutsch. Lelaki yang mengenakan mantel berwarna kelabu itu tidak berbicara bahasa Jerman. Oke, contoh kedua ini saya sedikit ambil dari cerita dongeng ya, dongeng si topi merah, atau kalau dalam bahasa Indonesia orang lebih mengenalnya dengan si kerudung merah ya. Das Mädchen bringt Kuchen und Wein für seine Oma. Ya, gadis itu membawa Kuchen ya, kue, und Wein dan anggur für seine Oma, untuk omanya ya, untuk neneknya. Kemudian yang kedua, das Mädchen trägt ein Rotkäppchen. Gadis itu memakai atau mengenakan sebuah topi merah kecil. Nah, bagaimana kita menyatukannya dalam kalimat? Sama kayak contoh yang pertama tadi ya, das Mädchen, gadis, das yang, ein Rotkäppchen trägt, memakai sebuah topi kecil berwarna merah ya. Tragennya kita taruh di bagian paling belakang dari klausa, lalu koma ya, kita tambahkan koma, lalu diikuti dengan bringt Kuchen und Wein für seine Oma. Ya, jelas ya. Jadi kalau misalkan das ya, maka kata hubungnya adalah das ya. Der ya der, seperti itu. Di ya di ya. Oke, kita langsung lanjut sebagai objek ya, als objek. Entah itu objek akusatif, entah itu objek datif, kita sudah belajar dulu di A1. Nah, kita langsung saja ke contoh ya. Der Mann heißt Michael ya. Lelaki itu bernama Michael ya. Zulke liebt den Mann. Zulke itu nama orang ya. Liebt mencintai den Mann, lelaki itu. Bagaimana kita menjadikan dua kalimat ini menjadi satu ya? Dalam kasus ini agak sedikit berbeda. Nah, pada kalimat pertama, der Mann itu berlaku sebagai subjek ya. Der Mann heißt Michael ya, lelaki itu. Nah, itu berlaku sebagai subjek ya. Kemudian pada kalimat kedua, Zulke liebt den Mann. Zulke mencintai lelaki itu. Nah, lelaki itu di sini berlaku sebagai objek. Nah, bagaimana kita menyatukannya? Der Mann ya, lelaki, den Zulke liebt. Kita lihat kata hubungnya adalah den ya, objek akusatif ya. Der Mann menjadi den Mann ya.
tapi mannya kita lezatkan ya. Der Mann, den Sulke liebt, heißt Michael. Oke. Contoh datif ya. Der Mann, dem ich helfe, dankt mir nicht. Lelaki yang aku tolong ya, karena helfen selalu diikuti objek datif ya. Dank mir nicht, tidak berterima kasih kepada saya. Tetapi perhatikan ada sedikit berbeda ya. Kalau pada datif plural itu kan seharusnya den ya, tetapi kalau di dalam relative Satz ini dia berubah menjadi denen. Contoh, die Männer, lelaki-lelaki, denen ich helfe, yang aku tolong, danken mir nicht, tidak berterima kasih kepada saya. Ya, jadi bukan den. Khusus pada relative Satz ini dia menjadi denen. Oke? Jelas? Oke, langsung lanjut. Kita akan membahas tentang relative Satz dengan preposisi atau mit Präposition ya. Kita lihat ke contoh langsung. Die Kinder sind frech. Kemudian di kalimat keduanya, ich spiele mit den Kindern. Loh kok Kindern? Kenapa? Nah, karena kan anak-anak kalau datif plural apa? Mit kan diikuti datif ya. Den Kindern ya. Jadi kalian ingat nomen kata benda ditambahi n ya. Oke. Kita jadikan ini relatif ya. Die Kinder ya, anak-anak, dengan mereka, mit denen. Loh kok denen? Kita ingat kalau relative Satz datif plural itu bukan den tapi denen ya. Mit denen ich spiele ya, verb ditaruh di bagian paling belakang dari frase. Sind frech ya, adalah nakal ya. Sind karena jamak ya. Kemudian contoh kedua, das Sofa ist alt, er setzt sich auf das Sofa ya. Sofa itu tua, dia mendudukkan dirinya pada sofa ya, di atas sofa. Nah, kita jadikan satu ya menjadi suatu relative Satz. Das Sofa, sofa ya, auf das, di atasnya, er sich setzt, dia mendudukkan dirinya ya, dia laki-laki mendudukkan dirinya, ist alt, adalah tua. Nah, kalian bisa menggunakan preposisi lainnya seperti für, durch, über, von, dan lain sebagainya. Kita sudah belajar preposisi pada A1 yang lalu, dan kalian harus ingat kapan diikuti datif, kapan diikuti akusatifnya, karena di sini ternyata kita diulang lagi, ternyata kita belajar lagi. Jadi materi A1 dulu yang nggak boleh lupa ya. Oke, lanjut berikutnya. Kali ini kita juga membahas bagaimanakah relative Satz dengan V-Frage dan ob ya. V-Frage kita tahu ya, kita dulu belajar warum, wann, wie, dan lain sebagainya. Sedangkan ob ya, ob itu pada relative Satz itu digunakan untuk ya nein Frage ya, atau kalimat pertanyaan ya dan tidak ya. Jadi ob itu berarti apakah dalam bahasa Indonesia ya. Oke, langsung saja kita ke contoh. Ich verstehe nicht was du sagst. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ich verstehe nicht, kemudian V-Frage-nya, kemudian diikuti dengan subjeknya, lalu verbnya ditaruh di bagian paling belakang ya. Dan ingat, ini bukan pertanyaan, jadi tidak diakhiri dengan Fragezeichen, tidak diakhiri dengan tanda tanya, melainkan diakhiri dengan titik ya. Oke, berikutnya contoh kedua. Er fragt sich, warum seine Freundin nicht kommt. Dia bertanya pada dirinya sendiri atau bertanya-tanya, warum, kenapa, seine Freundin nicht kommt, teman ceweknya atau pacarnya tidak datang ya. Sama dengan yang tadi. Kita belajar sekarang bagaimana menggunakan ob dalam relative Satz ya. Contoh, sie weiß nicht, dia tidak tahu, ob du kommst, apakah kamu datang
ya. Jadi ob di sini itu berarti apakah, ya. Sie weiß nicht, ob du kommst. Apakah kamu datang? Wir haben keine Ahnung, ya. Kami tidak tahu, ob es billig ist. Apakah itu murah? Kita juga akan mempelajari tentang deren und dessen. Apa sih deren dan dessen itu? Nah, deren dan dessen itu digunakan untuk kepemilikan, ya. Kalau deren itu untuk kata benda feminin dan plural, sedangkan dessen itu untuk maskulin dan neutral, ya. Langsung saja ke contoh. Das Auto ist schon alt. Ya, mobil itu sudah tua. Seine Tür, ya, pintunya. Nah, ini kepemilikannya, pintunya is kaputt. Ya, pintunya rusak. Ya, ini ada kepemilikannya, seine Tür, ya. Kita jadikan satu menjadi relatif Satz, ya. Das Auto, dessen Tür. Nah, dessen ini kan mengacu kepada auto, ya, mobil, ya. Das Auto adalah netral, maka kita menggunakan dessen, ya, seperti di atas kalian lihat di judulnya, maskulin dan netral menggunakan dessen, ya. Dessen Tür kaputt ist, yang mana pintunya rusak itu ist schon alt, sudah tua. Kemudian die Frau wird erneut Kind bekommen. Wanita itu akan lagi-lagi mendapatkan anak atau lagi-lagi mengandung, ya. Ihr Kind ist noch klein. Anaknya masih kecil, ya. Nah, kata anaknya itu adalah kepemilikan, ya. Nah, kita jadikan satu. Die Frau, ya, wanita, deren Kind, yang mana anaknya noch klein ist, masih kecil, wird erneut Kind bekommen, akan lagi-lagi mendapatkan anak, ya. Erneut itu sama dengan wieder, artinya adalah lagi, ya. Oke, kalian sudah belajar. Nah, saatnya kalian melakukan latihan, ya, Übung, ya. Bitte ins Deutsche übersetzen. Nah, ini saya beri kalian 4 kalimat untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Kalian saya beri waktu 10 menit dan tidak ada kosakata bantuan karena saya pikir semua kosakata kalian sudah pelajari sebelumnya di materi-materi yang lalu. Oke, selamat mengerjakan 10 menit. Baik, saya pikir kalian sudah mengerjakan, ya, selama 10 menit. Oke, langsung saja kita koreksi, ya. Lelaki yang berdiri di depan rumahku itu sedih, ya. Der Mann, der vor meinem Haus steht, ist traurig. Nah, ini sama-sama subjek, ya, jadi nggak begitu susah. Nomor 2, wanita-wanita dengan mereka aku pergi ke pesta. Nah, ini dengan mereka, oh ini berarti ada preposisinya, ya. Sangat cantik, ya. Die Frauen mit, mereka, ya. Merekanya ini kan mengacu pada wanita-wanita, berarti mit denen, ya. Ich zur Party gehe, ya, sind sehr schön, ya. Mit denen, ya. Kalau datif plural denen, ya, bukan den tapi denen. Diingat baik-baik, ya, untuk relatif Satz ini, ya, khusus relatif Satz. Berikutnya, aku tidak tahu apa yang kamu lihat. Ich weiß nicht, was du siehst, ya. Aku tidak tahu apa yang kamu lihat. Gampang ini. Nomor 4, kalian bertanya apakah aku akan pergi. Nah, ini perhatikan, ini adalah ja nein Frage, jangan kejebak, ya. Ihr fragt ob ich gehen werde, ya. Jadi apakah di sini adalah ja nein Frage. Oke, saya pikir kita sudah cukup belajar banyak pada hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Tetap dukung channel ini dan saya Dwi Prianto mengucapkan tschüss, bis zum nächsten Mal.